बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो रियल स्टेट के हालात हैं उसके अंदर कम से कम सारे दोस्तों का बैठ के थोड़ी सी मुस्कुराहट बखेरना ही बहुत अच्छी खबर नज़र आ रही है। और चूँकि मैं आपकी बरादरी से हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि रियल स्टेट के आजकल के हालात क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का जो बेस्ट हल है वो ये है कि आपके ऊपर जब मुश्किलें ज़्यादा आएँ तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें से हम कामयाबी से निकल सकें। आजकल रियल स्टेट पे मुश्किलें आई हुई हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने इसके अंदर से बेहतरीन अंदाज में अपने आप को निकालना है। When the going gets tough, the tough gets going। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। नईम साहब, आपका मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि आपने आजकल के हालात में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है जिसमें आप लोगों के लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो रियल स्टेट के जितने भी यहाँ पे हमारे स्टेट एजेंट्स बैठे हैं, हमारे पार्टनर्स बैठे हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो ताकि वो सारे जो हैं वो अपने दफ्तरों को, अपने घरों को बेहतरीन अंदाज में चलाते रहें। बहुत सारे दफातर जो हैं वो आजकल रियल स्टेट के वो काफ़ी मुश्किल में हैं और मुझे इसका अंदाज़ा है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाक व्यू जो है वो कम से कम आपके साथ खड़ी होगी। जहाँ जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आपको हमारे को प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, जहाँ पे आपको हमारे से कोई फैसिलिटी चाहिए होगी, जहाँ आपको हमसे कोई इंसेंटिव चाहिए होगा, हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे। और जितनी देर तक ये हालात बेहतर नहीं होते उतनी देर तक हम अपना प्रॉफिट पीछे करेंगे और आपका प्रॉफिट आगे करेंगे। जब आप पैसे बनाने लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर हम वापस अपने प्रॉफिट पे आ जाएंगे। इसलिए चौधरी साहब, मैंने अभी आपने जितनी भी स्कीमें बनाई हैं, मैं कभी इतनी आराम से मैंने कोई स्कीम मंजूर नहीं की जो इस दफ़ा की है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। अभी जो हमारे जो होस्ट ने कहा, ये जो प्रोजेक्ट है मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए कोई ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। ये हमारा जो डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया और ये डाउनटाउन इंशाल्लाह अगले साल तक ये इतना खूबसूरत बनेगा कि इंशाल्लाह इसको सिर्फ देखने के लिए अभी भी वैसे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और वीकेंड के ऊपर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद होती है बच्चों की, फैमिलीज़ की, जो सिर्फ डांसिंग फाउंटेन देखने आते हैं। हमारी जो कौम है वो स्टार्व्ड है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो और एंटरटेनमेंट के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एरेना बन रहा है। इसके साथ साथ हम बच्चों की फैसिलिटीज़, बच्चों के लिए कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ क्रिएट करने लगे हैं। इधर हम इंशाल्लाह ताला इसको इस तरह
खूबसूरत करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो रेस्टोरेंट्स बने। पीसी वालों ने अपना होटल स्टार्ट कर दिया है इंशाल्लाह ताला अगले 3 महीने में। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है पिंक रंग की, ये इंशाल्लाह एक होटल बनेगा पीसी का, और इसके साथ साथ ही हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें बाकी होटल्स जो है वो भी यहाँ पे आएँ। एक 5 स्टार होटल है जिसकी जगह आपने ऊपर देखी है, जहाँ पे पार्क व्यू लिखा होता था, अभी भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल में वहाँ पे, तो वो वहीं पे हमारे होटल की साइट है इंशाल्लाह। और ये एरियाज़ जो हैं ये इंशाल्लाह हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो पाकिस्तान के जो फ्यूचर पाकिस्तान है, जो इंशाल्लाह खूबसूरत पाकिस्तान है, जो डेवलप्ड पाकिस्तान है, उसकी अक्कासी करेगा इंशाल्लाह। तो आपसे जिस तरह मैंने फरमाया कि आप लोगों ने बराए मेहरबानी ये आपसे गुजारिश है कि आप लोगों ने अपने आपकी इस वक्त जो भी मुश्किलात हैं, आपने अपने मुश्किलात आके हम तक बतानी है। हमारे से जो रिलीफ आपको चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, जो इंसेंटिव इस वक्त चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, जो आपको पैकेज चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका इस वक्त दफ्तर का चलते रहना, जो हज़ारों मुलाजमीन आपके साथ मुंसलिक है, उनका रोज़गार इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है और उसका कायम रहना ज़रूरी है। ये हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते, ये हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, लेकिन आपके दफ्तर चलते रहें, आपके हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो बरसरे रोज़गार रहें, उनके घर चलते रहें बासानी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। और उसके लिए जहाँ हमारा रोल है, जहाँ पाकव्यू का रोल है, बराए मेहरबानी हमें बताएं। जहाँ आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट समझते हैं जिसमें पोटेंशियल है और हम लॉन्च कर सकते हैं, आप हमें तजवीज़ दें, हम आपके फ़ौरन तजवीज़ पे अमल करेंगे। कोई और इंसेंटिव आप समझते हैं कि होना चाहिए, आप वो बताएं, हम उस पर भी अमल करेंगे। लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि दफातर जो हैं आपके साथ हज़ारों लोग मुंसलिक हैं, उनकी परेशानी जो है वो इस वक्त हमने सब ने मिल के जो है उसको दूर करना है, और इंशाल्लाह ताला पाक भी जो है उसके अंदर अपना हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह पूरी तरह डालेंगे। तो इसलिए आखिर में मैं नईम साहब आपको, मियाँ उमर फ़ारूक साहब आपको ख़ास तौर पे आपने एक नया इलाका क्रिएट करके दिया ताकि वो फौरी तौर पे पोजेशनेबल प्लॉट्स जो हैं उनको अवेलेबल हो जाएं, ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जितने पार्टनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने इसके अंदर जो है वो दिन रात मेहनत की है, कोशिश की है। चौधरी साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे मुंसलिक हैं, आप सब का, हमारे जो अपने दफ्तर के लोग हैं जिन्होंने इसके लिए मेहनत की भी है और कर भी रहे हैं, आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये इवेंट जिस जगह पे हुआ, ये पहली दफ़ा हमने यहाँ पे इवेंट किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है। एक बहुत अच्छी ग्रीन एरिया क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ये हमारे पास इधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा इंशाल्लाह हम सारे आके इससे फ़ायदा उठाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन विजन ग्रुप मिस्टर अब्दुल अलीम खान, CEO पाकव्यू सिटी उमर फ़ारूक मनान साहब, अब्दुल राफ़े अलीम खान साहब, और मेरे जितने भी प्लाटीनियम पार्टनर हैं, सेल्स पार्टनर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, जितने भी यहाँ पे दोस्त अहबाब करीबो जवार से तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती टाइम में से वक्त भी निकाल के आए और मौसम की सख्ती को भी देखते हुए फिर भी आपने हमेशा की तरह पाकव्यू के साथ मोहब्बत और जो यकजहती का सफ़र है वो हमेशा आपने जारी और सारी रखा। तो बात करते हैं कि आज हम यहाँ पे गैदर क्यों हुए। तो आप सब ने देख लिया कि मुल्क में एक अनसर्टनिटी है, एक टर्माइल है, एक डिफ़िकल्ट टाइम है। उस टाइम पीरियड में जब सब सो रहे हैं, जब सब डेवलपर डरे हुए हैं, जब सब डेवलपर को पता है कि मुश्किल है, वो घबरा रहे हैं, बल्कि अपने चलते हुए बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं, ऑपरेशन कम कर रहे हैं, उस वक्त पाकव्यू सिटी एक स्टेप आगे आता है अपने भाइयों के लिए, अपने डीलर कम्युनिटी के लिए, अपने सेल्स पार्टनर के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए
اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی لے کے آیا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ اس میں مجھے کہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ میں پارک ویو سٹی کا ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہوں تو میں اس لیے کہتا ہوں, لیکن یہ آپ سب بھی کہتے ہیں اور ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی کہتے ہیں کہ جیسا شاہکار الحمدللہ پارک ویو سٹی نے ڈیولپ کر دیا ہے, تو ریل اسٹیٹ کا جو دل ہے وہ پارک ویو سٹی ہے, اور جو پارک ویو سٹی کا دل ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے. تو یہ جو ایچ بلاک ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ ریزیڈینشل بلاک میں سب سے ٹاپ نوچ جو ہے یہ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 1 سال پیریڈ میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 سال پیریڈ میں بڑے بڑے ڈیولپر جن کو عرصہ دراز ہو گیا ہے ان میں کریکشن لگ کے 30% 50% ریٹ نیچے گئے ہیں, لیکن الحمدللہ پارک ویو سٹی میں 400 500 ٹائم ریٹ اوپر بھی گئے ہیں, اور جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ہیپی ہیں. تو اس کے اوپر میں پارک ویو سٹی کی مینجمنٹ عبدالعلیم خان صاحب اور عمر فاروق منان صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو ایچ بلاک کا ایک پاکٹ ہمارے لیے نکالا. بڑے لمیٹڈ سے پلاٹ ہیں, 100 پلاٹ ہیں, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر ہم یہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار عمر فاروق منان صاحب جنہوں نے ایک بڑے شارٹ ٹائم میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج آپ نے زمین گریڈ ہوئی بھی دیکھ لی ہے, پلاٹ کے اوپر مارکنگ بھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم 1 منتھ کا ایک چیلنج لے کے چل رہے ہیں کہ 1 منتھ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی ڈیلیوری بھی کر دیں گے. تو وہ دوست جو یہاں پہ پوزیشن لینا چاہتے ہیں, جو اپنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. پارک ویو سٹی الحمدللہ میں ایک آپ سے بات کروں گا, آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سی ڈی اے زون میں بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں. آپ سب ریل اسٹیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں سے باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. آپ سب لوگ سمجھدار ہیں. یہاں پہ 20 سال 25 سال سے ڈیولپر ایسی کمیونٹی لوگوں نے دی ہے جنہوں نے 20 سال 15 سال میں چند پلاٹ ڈیلیور کیے ہوں گے یا 1 بلاک ڈیلیور کیا ہوگا. آپ اس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں جس کو صرف 6 سال ہوئے ہیں. 6 سال میں اس نے الحمدللہ وہ مائل سٹون اچیو کیا ہے جو بڑے سے بڑا ڈیولپر, جو بڑے سے بڑے 30 مار خان بھی نہیں کر سکے. آپ بلاک کے نام لیں, A B C D E F J H اوورسیز J بلاک, الحمدللہ آپ بلاک کے نام لیں اور دیکھیں کہ 6 سال میں ہم نے کس لیول کی ڈیلیوری دے دی اور پھر اس ڈیلیوری کا لیول کیا ہے. سو اس ڈیولپر کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں جو ڈیلیوری پہ بلیو کرتا ہے, جو لوگوں کے لیے سوچتا ہے. میں اس پہ کریڈٹ دیتا ہوں علیم خان صاحب کا کہ جو اپنے سے بڑھ کے آپ لوگوں کا سوچتے ہیں, جو کمیونٹی کا سوچتے ہیں. جیسے آج چودھری عبدالرؤف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سوسائٹیاں بساتے ہیں, جو لوگوں کے گھر بساتے ہیں, اللہ کی ذات ان سے راضی ہوتی ہے. تو ویژن گروپ بھی اسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیول کی کمیونٹی لائف آپ کو آفر کر رہے ہیں جو پاکستان میں کوئی اور آفر نہیں کر رہا. تو الحمدللہ فیز 1 تو ہم اپنا ایک جس کا کوئی ثانی نہیں ہے ایسا شاہکار پیش کر چکے ہیں. تو فیز 2 بھی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں ہم سائٹ ریویل کی طرف بھی جا رہے ہیں. فیز 2 میں جو اس وقت پری لانچ ریٹ ہیں وہ کوئی بھی آپ کو اس طرح کی انویسٹمنٹ کی آپشن پورے پاکستان میں اور اسپیشلی اسلام آباد میں آپ کو نہیں ملے گی. تو ان دوستوں کو کہوں گا دس از دی بیسٹ ٹائم, آئیں پارک ویو کا ساتھ دیں اور ان لوگوں تک ہمارا میسج پہنچائیں جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, جن کی ہارڈ ارن منی ہے, جن کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم اپنا پیسہ رائٹ انویسٹمنٹ کہاں پہ کریں. ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ان تک اپنی آواز پہنچائیں, ان لوگوں کے پاس جائیں, انہیں بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلیوری پہ بلیو کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کا سوچتے ہیں. تو میں اس کے ساتھ آپ سب دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں, رزق میں, جان و مال میں برکت دے, آپ کے آفیسز میں رونقیں. پارک ویو سٹی آپ کے ساتھ ہے, جب کوئی بھی نہیں ساتھ تب بھی پارک ویو آپ کے ساتھ ہے. آپ کے آفیسز کے لیے, آپ کے گھر کے لیے ہم ایسی سہولتیں, ایسی چیزیں لے کے آتے رہیں گے جیسی آج ایچ بلاک ہے. پارک ویو سٹی کی ہسٹری میں اس طرح کی چیز ہم نے پہلے اس وے میں نہیں آفر کی کہ آن گراؤنڈ پلاٹ پہلے ہم نے اس کی ارتھ بریکنگ کی ہے, پھر آپ کے پاس ابھی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ میں ایک بار پھر پارک ویو سٹی کی مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک سکسیس سٹوری بنائیں گے اور گوئنگ فارورڈ پارک ویو سٹی فیز 1 میں ہم اسی طرح سے آپ کے لیے آن گراؤنڈ ریڈی فار پوزیشن پلاٹس لے کے آتے رہیں گے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ فیز 2 جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ وہ بھی اویلیبل ہے. آپ سب دوستوں کا شکریہ.